দাদা আহক, আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের না? না না না, আহক আহক, ভাঙে উঠি ধরক আহক। तमाशा कर रहे हो आप? হ্যাঁ, ভিডিও বানা, हम बोल रहे सर, हम बात करवा रहे हैं। बात ভিডিও বানা, ভিডিও বানা। চাওক ৰাইজসকল, এই ভাঙে উঠি ধৰিছো। এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিল? মই এডিচিৰ ওচৰত। नाम এই চাওক ভাই ভাং, এই ভাঙে উঠি পকেটত আৰু আছে ইয়াৰ। কি নাম তোমাৰ? তোমাৰ নাম কি? एक मिनट है। অ দাদা, থানাত ফোন কৰক। नाम कुछ कह नहीं दादा, थाना फोन करो कागज है। यार है থানাত ফোন কৰক। कोई नहीं है, ठीक है। आया था ना आपका वो आदमी बिरला सेक्शन में, आप लोग आए थे ना? ठीक है, कोई नहीं, हम जाएगा। চাওক এওঁ এওঁ बोलिए, अंदर এওঁ কি बोलिए। বিল্লা সিং হমা क्या है? बिरला सेक्शन में कुछ नहीं है, ये लोग खुद आया हुआ था। वो भी आया था, वो भी आपका साथ में नहीं आया था। आप बिल्ला सिंह का क्यों नाम ले रहा है? बिरला सिंह ये लोग खुद ये लोग साथ में ना ना आए ना, हुए तुम हैं। भांग कहाँ बिक्री करता है? साथ में आया हुआ है। क्या साफ दे रहा हाँ, ए भांग हाँ इफले है। साथ में आया हुआ है। चलिए, ले चलिए, जाएगा। आदमी भेजा, कोई बात नहीं, चलिए जाएगा। बरोबर जाएगा, पुलिस कौन ओ दादा जाएगा, हम चलिए। हाँ, ठीक है, सब जाएगा अभी, हम जाएगा है ना, कोई बात नहीं है। भेजा हुआ है ना, चलो जाएगा, भेजो। भेजिए। दादा আহক, আপোনালোকক গোটাই দিলো। हाँ, মোৰতো অথৰিটি নাই। कोई नहीं, ठीक है। এই চাওক, প্ৰশাসনৰ মানুহো আছে। মই এওঁলোকৰ আগত এই ভাঙে উঠি গোটাই দিলো। দাদা ভাংখিনি আপুনি লওকচোন। নাই নাই, আপুনি ভাংখিনি কোনোবাইতো লওকচোন, ভাংখিনি লওক। আৰু ইয়াৰ পেকতো ভাং আছে চাওঁ। अरे इधर आइए ना बाबा। নাই নাই, ইধান নাই। এই চাওক, এই ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰা। এই চাওক ৰাইজসকল, এই চাওক ভাং চাওক, এই ভাং চাওক। आप लोग लेके आए थे ना? এই চাওক ভাং চাওক ৰাইজ। দাদা এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিলে? শ্ৰীনগৰ পইণ্টত এখেতক ধৰিছো। এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে। ठीक। এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে। তোমাৰ নাম কি? जय कुमार। জয় কুমাৰ কি? जय कुमार। বিহাৰী মানুহ। जय मान। এই চাওক, এখেতো বিহাৰী মানুহ। আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে। এওঁ বিহাৰী মানুহ। बात कीजिए ना भैया, बात कीजिए, बात कीजिए ना। अरे है गुरु जी, सब कुछ आ रहा है। एक मिनट करो। এই ওলা ফোন মাৰা, ফটো মাৰা। এই চাওক ৰাইজ, ভাং বিক্ৰী কৰি আছে। তোমাৰ নাম কি? अरे रुकिए ना না भाई। কিয় ৰুকেগা? ভাং বিক্ৰী কৰি আছে। ভাং বিক্ৰী কৰি আছে, ধৰক। দাদা আহক, আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের না? না না না, আহক আহক, ভাঙে উঠি ধরক আহক। तमाशा कर रहे हो आप? হ্যাঁ, ভিডিও বানা, हम बोल रहे सर, हम बात करवा रहे हैं। बात ভিডিও বানা। চাওক ৰাইজসকল, এই ভাঙে উঠি ধৰিছো। এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিল? মই এডিচিৰ ওচৰত। नाम এই চাওক ভাই ভাং, এই ভাঙে উঠি পকেটত আৰু আছে ইয়াৰ। কি নাম তোমাৰ? তোমাৰ নাম কি? एक मिनट है। অ দাদা, থানাত ফোন কৰক। नाम कुछ कह नहीं दादा, थाना फोन करो कागज है। सब यार है। থানাত ফোন কৰক। कोई नहीं है, ठीक है। आया था ना आपका वो आदमी बिरला सेक्शन में, आप लोग आए थे ना? ठीक है, कोई नहीं, हम जाएगा। চাওক এওঁ কি बोलिए। বিল্লা সিং হমা क्या है? बिरला सेक्शन में कुछ नहीं है, ये लोग खुद आया हुआ था। वो भी आया था, वो भी आपका साथ में नहीं आया था। आप बिल्ला सिंह का क्यों नाम ले रहा है? बिरला सिंह ये लोग खुद साथ में ना आया ना हुआ ना, है। तुम भांग कहाँ बिक्री करता है? साथ में आया हुआ है। क्या साफ दे रहा हाँ, भांग हाँ इफले है। साथ में आया हुआ है। चलिए, ले चलिए, जाएगा। आदमी भेजा, कोई बात नहीं, चलिए जाएगा। बरोबर भेजिए। दादा আহক, আপোনালোকক গোটাই দিলো। हाँ, মোৰতো অথৰিটি নাই।
कोई नहीं ठीक है এই চাওক প্ৰশাসনৰ মানুহো আছে মই এওঁলোকৰ আগত এই ভাঙিয়াহুদি গতাই দিলো দাদা ভাংখিনি আপুনি লওকচোন নহয় নহয় আপুনি ভাংখিনি কোনোবাইতো লওকচোন ভাংখিনি লওক আৰু ইয়াৰ পেকতো ভাং আছে চাওঁ अरे इधर आइए ना बाबा নাই নাই ইধান নাই এই চাওক এই ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰা এই চাওক ৰাইজসকল এই চাওক ভাং চাওক এই ভাং চাওক ए गुरु आप लोग लेके आया था ना এই চাওক ভাং চাওক ৰাইজ দাদা এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিলে শ্ৰীনগৰ পইণ্টত এখেতক ধৰিছো এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে ठीक এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে তোমাৰ নাম কি जय कुमार কি বিহাৰী মানুহ वेरी मान এই চাওক এখেতৰ বিহাৰী মানুহ আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে এওঁ বিহাৰী মানুহ